Sukarno, also spelled Sukarno, was then Vice President of Indonesia, serving from 1945 to 1967. He was born on June 6, 1901 in Surabaya, Java, which was then part of the Dark East Indies, now Indonesia. Sukarno was a key figure in the Indonesian struggle for independence from the colonial rule. Soekarno yang juga dieja sebagai Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. Ia lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa yang saat itu merupakan bagian dari Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Soekarno adalah tokoh kunci dalam perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Key points in Sukarno's biography. Poin-poin utama dalam biografi Soekarno. 1. Early life. Sukarno was of Javanese and Balinese descent. He studied civil engineering in the Netherlands and was exposed to nationalist ideas during his time in Europe. 1. Masa muda. Soekarno adalah keturunan Jawa dan Bali. Ia belajar teknik sipil di Belanda dan terpapar dengan ide-ide nasionalis selama waktunya di Eropa. 2. Nationalist leader. He emerged as a charismatic leader in the 1920s, advocating for Indonesian independence. He co-founded the Indonesian National Party. Itu PNI and promoted the context of Pancasila, a 5-point ideology that would later become Indonesian state philosophy. 2. Pemimpin nasionalis. Ia muncul sebagai pemimpin karismatik pada tahun 1920-an, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia bersama-sama mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan mempromosikan konsep Pancasila, ideologi 5 poin yang kemudian menjadi falsafah negara Indonesia. 3. World War. During World War, Sukarno competed with the Japanese express hoping to gain independence from Dutch rule. The Japanese occupation period had a significant impact on the trajectory of Indonesian independent movement. 3. Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II, Soekarno bekerja sama dengan penduduk Jepang yang menduduki wilayah Indonesia dengan harapan dapat mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Periode pendudukan Jepang memiliki dampak signifikan terhadap perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. 4. Proclamation of Independence on August 17, 1945. Sukarno and Muhammad Hatta Declaration Indonesian Independence marking the birth of the nation. 4. Proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia yang menandai lahirnya bangsa ini. 5. Vice President Sukarno became Indonesia Vice President and held the position until 1967. He was known for his charismatic leadership and authority skills. 5. Presiden pertama. Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia dan menjabat hingga tahun 1967. Ia terkenal dengan kepemimpinan karismatiknya dan keterampilan berbicaranya. 6. Guild Declaration. Sukarno's leadership saw the implementation of Guild democracy. What gave him extensive powers, but it also led to political turmoil and tension. 6. Demokrasi terpimpin. Kepemimpinan Soekarno melihat diterapkannya demokrasi terpimpin yang memberinya wewenang luas, tetapi juga menyebabkan gejolak politik dan ketegangan. 7. Downfall. Political and economic instability in the mid-1960s
led to his removal from power and General Suharto took control of the government. 7. Kejatuhan. Ketidakstabilan politik dan ekonomi di pertengahan tahun 1960-an menyebabkan penggulingannya dari kekuasaan dan Jenderal Soeharto mengambil alih pemerintahan. 8. Later years, Sukarno was placed under house arrest and left in isolation until his death on June 21, 1970. 8. Tahun-tahun terakhir, Soekarno ditempatkan dalam tahanan rumah dan hidup dalam isolasi hingga kematiannya pada tanggal 21 Juni 1970. Sukarno is remembered as the founding father of Indonesia and remains a prominent figure in the country history. His legacy and vision of an independent and united Indonesia continue to shape the national identity and politics. Soekarno dikenang sebagai bapak pendiri Indonesia dan tetap menjadi tokoh penting dalam sejarah negara ini. Warisannya dan visinya tentang Indonesia yang merdeka dan bersatu terus membentuk identitas dan politik bangsa ini.